Minggu pagi, saat warga ibu kota Jakarta masih asik terlelap dalam tidur, Josh Estey telah bersiap untuk memulai aktivitasnya. Pria yang berprofesi sebagai fotografer freelance ini akan berjualan kopi. Ya, kopi. Good morning, Josh. Selamat pagi. Pagi. Nice pack. Thank you. Hey, well, thank you for coming out today and joining us. Yeah, I know I'm late. And I got something for you, an Thank official you. shirt, so we can get you logoed up, and you're going to help us today, right? All right, you got a bike I can borrow? Yep, got one right over here, so we'll get you on it and size you up. And Okay. Well, let me introduce yourself. Yep. Oke, Josh ini adalah seorang pemilik kedai kopi bergerak dengan nama Bear & Co. Dia sudah jualan di atas sepeda ini selama beberapa. How long have you been selling coffee in? Since January. Dari bulan Januari, dia sudah jualan kopi dengan menggunakan manual brewing. Dan modal dia adalah sepeda ini dan anak-anaknya. Seperti apa kehidupan Josh? Kita lihat nanti. Sekarang kita naik sepeda dulu ke tempat dia biasa jualan. Bukan apa-apa, harus buru-buru. Takut tempatnya diambil, keburu siang. Dan kalau gue pingsan di jalan, paling nggak kalau kayak gini masih gampang nolongnya. That's right. Yep, let's go. Matahari masih malu-malu menampakkan berkas sinarnya. Tapi saya, Josh dan anak sulung Josh telah bersiap memacu sepeda kami menuju ruas jalan Tamrin. Profesinya sebagai fotografer membuat Josh harus sering berada jauh dari keluarga. Waktu luang yang tersisa, ia dedikasikan untuk keluarga dan berjualan kopi di akhir pekan adalah salah satu aktivitas kebersamaan yang rutin ia lakukan bersama buah hatinya. Pukul 6:30 pagi, suasana Bundaran HI telah ramai dengan aktivitas warga ibu kota. Kawasan ini setiap minggu memang sengaja ditutup bagi kendaraan dari pukul 6 sampai dengan pukul 11. Akhirnya nyampe juga setelah balapan. Lumayan olahraga, gue udah lama gak olahraga. Sekarang dalam rangka bantuin biar resmi, gue akan pakai kaosnya Bear & Co. Lucu gak sih belakangnya? Car Free Day merupakan peluang bagi Josh untuk memperkenalkan Bear & Co. Bermula karena ketertarikannya dengan kopi-kopi Indonesia, Josh yang asal Los Angeles, Amerika Serikat, memulai proyek Bear & Co. Sebagai seorang fotografer yang selalu traveling, Josh kerap membawa buah tangan berupa kopi. Kopi-kopi ini kemudian ia perkenalkan pada pengunjungnya di Bear & Co. Josh kemudian memanfaatkan media sosial seperti Twitter dan Instagram sebagai sarana publikasi Bear & Co. Dibantu istri dan ketiga anaknya, proyek Bear & Co ini sekaligus menjadi kegiatan keluarga. I'm just curious, why do you start selling coffee on a bike on a Car Free Day? Well, so I started selling coffee on a bike because bikes have been part of my life ever since I've come to Jakarta, and I think everyone should be on a bike in this city. This city is great to ride in. Car Free Day, because we have the people here. You know, and so it's a great place for people to learn about coffee and to actually reach out, talk to people, get to meet people, show them coffee. There's really no other place I could do it, right? Like everyone goes to the mall on the weekend. This is the one place I can get people. So that's why I'm here. This is cold brew, right? Yeah, this is cold brew. I'm just going to give you a run through of what we've done today. So that brewed for about 20 hours there. Okay. Woo, these are tough. It's okay, I can just And use which them. ratio are you using? I do about 100 grams to a liter. Within those 5 months, how many cups do you usually sell? Able to make? 40 pour overs in a couple hours. Uh-huh. And then we've done over 40
cold brews because that's all we could carry, and today I brought out 80 cold brews. Cold brew, salah satu menu kopi andalan Josh, adalah salah satu metode menyeduh kopi dengan suhu ruangan selama 12 jam lebih. So we're gonna heat the cone. Sekilas tampak seperti es kopi, namun sebenarnya berbeda. It's bizarre, yeah? Karakter kopi hasil dari cold brew adalah rasa kopi yang cenderung lebih ringan dan low acidity. Selain cold brew, Josh menggunakan metode pour over. It looks just like this. They do make espresso bikes in Germany, but those things are really expensive. Sembari membuat kopi, Josh berinteraksi dengan pembelinya, saling berbagi ilmu mengenai kopi. Yeah. So. Ini tadi pertama kali waktu saya lari ada seorang asing yang pakai sepeda. Waktu itu konsepnya benar-benar baru sepeda, belum ada meja segala macam. Sendirian ya? Sendirian waktu itu belum ada Sendirian. krunya. Berapa bulan yang lalu dan ya saya tertarik gitu. Ada seorang asing yang paham sekali dengan kopi Indonesia. Sementara kopi Indonesia itu mahal di luar negeri kan. Dan yang mau kenal mau orang asing gitu lah. Dan konsepnya pakai sepeda. Kebetulan saya juga suka naik sepeda, jadi suka ngobrol-ngobrol juga tadi. Ingin coba sebenarnya rasanya bagaimana dengan yang lain-lain ya. Kalau di sini baru pertama kali rasa karena ada macam-macam kan rasanya. Toraja, Sumatera, cukup enak. Ini kita pakai 20 gram. Semakin siang, kafe sepeda milik Josh semakin ramai pengunjung. Sejauh ini, antusias masyarakat terhadap Bear & Co memang cukup baik. Josh dan konsep unik sepedanya cukup sukses menjadi pusat perhatian masyarakat. It's a show. I'm not just selling coffee, I'm selling a show. And that's the biggest point. Being a boule does help. I mean, it gives a little bit of credibility. People are like, what's the boule doing? Gila. Yeah. Boule, gila. I mean, they're ready for it to be a TV show, right? And so I think some people stop for that reason. But I actually teach people when they're out here. I'm talking to them the whole time. You know, your average barista can't do that. He's there day in and day out. I mean, that would kill a person. But since I'm out here occasionally, I can have just pure fun doing that. And I think that's what gets a lot of people to stop and watch and look. And hopefully down the road, I'm getting more people interested in Indonesian coffee. Hopefully. Well, basically, if I sum it up, it's a really nice concept because A, you got a chance to work and play with your family for the weekend. B, you're spreading the love of Indonesian coffee. C or B, you get nice exercise trying to. It's not a work for you. No. I mean, I have a day job, and I really love my day job, you know? And so this can be fun. It's great. I get to spend time with my kids, my family. We learn about business. We learn about ideas. We get to meet people. I mean, it really can't be beat. Masih di ruas Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Saya tengah membantu Josh dan keluarganya berjualan kopi Bear & Co di acara Car Free Day Minggu pagi. Tak jauh dari warung kopi dadakan Bear & Co, ada penjual kopi lain yang tengah memacu sepedanya. Namanya Supri. Berbekal rencengan kopi bubuk dalam kemasan sachet, serta termos air panas, Supri menjajakan dagangan pada para pengunjung Car Free Day. Sudah 3 tahun, Supri berdagang kopi keliling. Ia hanya salah satu dari puluhan, bahkan mungkin ratusan penjajah kopi seduh keliling di ibu kota. Kopi apa, Pak? Kopi apa? Mereka umumnya berjualan di pinggir jalan, sudut-sudut taman, dan pusat keramaian. Harga yang murah jadi alasan kopi seduh laku dibeli orang. Ya habis dia murah kan, cuma 3.000, sedangkan kalau di tempat lain kan mahal. Rasanya sama sih, tapi kalau dibedain sama Starbucks ya lebih bagus Starbucks lah. Supri dan Josh sama-sama peracik kopi. Namun,
Tentu saja antara Supri dan Josh amat jauh berbeda. Dari mulai jenis kopi yang digunakan, gaya racik, hingga pangsa pasar yang dituju. Namun keduanya sama-sama menjadikan pelataran beton sebagai panggung mereka menyajikan kopi, hasil racikan masing-masing.